बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आगामी 10 दिन आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउछि। आपणक रास्ता रे आसुथिबा प्रमुख परिवर्तन विषय आमे विस्तार भाबरे आलोचना करिबो। आपण बहुत दिन धरि विभिन्न समस्या सहित संघर्ष करूछंती किंतु आगामी समय आपण को आश्वस्ति प्रदान करिब। आपण विश्वासघातकर सम्मुखीन होइथिबा संपर्करू मुक्त हेबे। एही प्रमुख परिवर्तन आपणक जीवन रे सतेजता आनिब एवं आपणक प्रयास रे सफलता सुनिश्चित करिब। आपणकर प्रत्येक क्षेत्र रे स्वास्थ्य, शिक्षा, आपणकर प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य प्रत्येक क्षेत्र में आपण परिवर्तन देखिबा पाई पाइबे कारण प्रमुख ग्रह माने निजर राशि परिवर्तन करूछंती जहा फल रे आपण अनेक क्षेत्र में बड़ बड़ परिवर्तन देखिबे। अनेक क्षेत्र में आपण को सफलता मिलिबा पाई जाउछि एवं किछि क्षेत्र में आपण को सतर्कतार मध्य आवश्यकता रहुछि। तो बंधु माने आपणक राशिर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछंती एवं श्रावण मास सारा पंचम भावरे ही गोचर करिवे एवं खूब शीघ्र शनि मध्य बक्री हेबा पाई जाउछंती। जेतेबेले बुध अगस्ट 5 रे तांकर वर्तमानर स्थितिरु तृतीय भावरे प्रवेश करिवे एवं शनि पंचम भाव को दृष्टि देउछंती तो आपण को स्वास्थ्य विषय गुड़िक उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो, विशेष करी पेट संबंधी समस्या कारण शनि पंचम भावरे दृष्टि देउछंती। जदियो शनि वृष राशि पाई एक जोगकारक ग्रह यह निश्चित भावरे पंचम भावरे शनिकर दृष्टि एवं पंचम भावर अधिपति तृतीय भावरे गोचर करिबा परे आपणकर पेट समस्या देखा देई पारे। यह कोष्ठकाठिन्य, पाचन समस्या किंबा पेट संबंधी छोट मोट समस्या देखा देई पारे। सेमिति किछि बड़ समस्या जदियो नाही तो आपणको आपणकर खाद्यपेय उपरे विशेष ध्यान रखिबाको पड़िबो। विशेष करी शनि हेउछंती आपणको पई लाभदायक ग्रह किंतु जेतेबेले शनि बक्री होइजिबे एवं पंचम भाव को दृष्टि देबे तो आपणको आपणकर खाद्यपेय प्रति अधिक सतर्क रहिबाको पड़िबो। द्वितीयतः तृतीय भावरे बुध गोचर करिबा कारणरू आपणकर फूड पॉइजनिंग भली समस्या देखा देई पारे। सेथिपाई आपण कोन खाउछंती कोन पिउछंती से विषय सतर्क रहिबा पाई चेष्टा करंतु। एही समय मध्यरे आपण ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ए सब को यथा संभव अवॉइड करंतु। एहा सहित आपणक स्नायुर जत्न नियंतु। स्नायुतंत्र सह जड़ित समस्या देखा देई पारे। शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा तो पंचम भावटी शिक्षा को नियंत्रण करे तो पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। तो बुध आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती किंतु से तृतीय भाव को प्रवेश करिवे जेतेबेले कि शुक्र आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछंती। तो मोटामोटी भावरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र आशाजनक देखा जाउछि जेतु शुक्र हेउछंती आपणकर राशिर अधिपति एवं पंचम भावरे गोचर करूछंती तो आपण आपणकर अध्ययन उपरे ध्यान देबाको प्रेरणा पाइबे। आपण आपणकर अध्ययन उपरे ध्यान देबे किंतु जेहेतु शुक्र एठारे प्रभावशाली आपणकर मन प्रेम संपर्क किंबा अन्यान्य अवसर विनोदन कार्यकलाप आड़कू विचलित होई पारे कारण शुक्र हेउछंती भोगविलास, मजा एवं सृजनशील कार्य को नियंत्रण करती। शुक्र पंचम भावरे गोचर करिबा कारणरू आपण आपणकर प्रेम जीवन प्रति एक दृढ़ आकर्षण अनुभव करिवे। एहा कुहा जाई पारे आपणकर शिक्षागत संभावना भल रही थाए तथापि बुध तृतीय भावरे गोचर करिबा परे विभ्रांतिर आशंका अछि। एथिपाई आपणको किछि प्रतिकार अनुसरण करिबा उचित कारण तृतीय भावरे बुध आपणकर यात्रा किंबा खेल प्रति ध्यान आकर्षण करि पारंती किंबा आपणको आपणकर संपर्क रे संचमता अवलंबन करिबाको बाध्य करि पारे। वर्तमान आपणकर प्रेम जीवन विषय यह आशाजनक देखा जाउछि कारण आपणकर राशिर अधिपति शुक्र पंचम भावरे गोचर करूछंती एवं शुक्र हेउछंती प्रेमर प्रतीक। यह सहित पंचम भावर कर्ता तृतीय भावरे गोचर करूछंती जहा इच्छा एवं आग्रह सहित जड़ित।
तेणु सामग्रिक भाव में आपणकर प्रेम जीवन बहुत सकारात्मक देखा जाउछि। सेमिति कोनोसी बड़ समस्या नाही। एकमात्र चैलेंज हेउछि जे शनि पंचम भाव को दृष्टि देउछंती एवं मंगल प्रथम भाव रे अछंती। आरंभ रे आपण किछि एग्रेसिव अनुभव करि पारंती किंबा आपणक साथींक ठारू जिदखोरतार सम्मुखीन होई पारंती। आपणको एहाको नियंत्रण रे रखिबाको पड़िबो, नचेत जिनिस गुड़िक ठीक देखा जाउछि। आसंतु आपणकर वैवाहिक जीवन विषय आलोचना करिबा। तो वृष राशि लोकंको पई आपणकर वैवाहिक जीवन किभଳି रहिबो। सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव। सप्तम भावर अधिपति वर्तमान प्रथम भाव रे अछंती एवं सप्तम भाव को देखुछंती, किंतु जेतेबेले से स्थान को परिवर्तन करिवे तो आपणकर द्वितीय भाव रे धन भाव रे मध्य अनुकूल स्थिति रे रहिबे। तो आपणकर वैवाहिक जीवन भल देखा जाउछि। आपणकर जीवन साथींकर दृष्टिकोण को बुझिबाको चेष्टा करंतु, तांको कथा सुनंतु एवं सेमानंको आपणकर ध्यान दियंतु। जदि सप्तम भावर अधिपति द्वितीय भाव रे प्रवेश करंती तेबे एहा एक सकारात्मक वैवाहिक जीवन को सूचित करे। आपणक जीवन साथी परामर्श आपण आर्थिक भाव में लाभवान हो पारंती। द्वितीय भाव में सप्तम भावर अधिपतिंकर स्थान आपणक विवाह पाई शुभ। एठारे कोनोसी नकारात्मक प्रभाव नाही। आपणक वैवाहिक जीवन भल देखा जाउछि। तथापि आपण आपणकर वाणी को नियंत्रण करबा सिखंतु। जेहेतु मंगल आक्रमणात्मक ग्रह द्वितीय भाव में प्रवेश करिबा परे आपण स्पष्ट भाव में कथा कहि पारंती एवं परे आपण जहा कहितिले ताहा पाई अनुताप करि पारंती। आपणको सेठारे किछि संयम अवलंबन करबाको पड़िबो। एबे आसंतु एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करिबा। आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यावसायिक संभावना। नवम भावटी आपणकर भाग्य को प्रतिनिधित्व करे एवं दशम भाव कैरियर को प्रतिनिधित्व करे। आकर्षणीय भाव रे शनि एही उभय भावर अधिपति अटंती, अर्थात शनि ही हेउछंती आपणकर नवम एवं दशम भावर अधिपति एवं वर्तमान शनि आपणकर एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान रे गोचर करूछंती, जोठारे शनि खूब शीघ्र बक्री हेबा पाई जाउछंती। एहार अर्थ आपणक भाग्य संबंधी किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबार बढ़ुतबा इच्छा को सूचित करे। परिवर्तन आनिबार इच्छा। आपण निजे आत्मविश्वासर उष्मता अनुभव करूछंती किंबा अन्यमानंक ठारू पदक्षेप नेबा, किछि बड़ करिबा, नूतन जिनिस चेष्टा करिबा किंबा विपद नेबा पाई उत्साह पाउछंती। शनि एकादश भाव रे थिबारु मो आशा करूछि जे आपण आगामी मास गुडी करे किछि गुरुत्वपूर्ण करिबा पाई विपद नेउछंती। हुएत एक गुरुत्वपूर्ण निवेश करूछंती, एक नूतन उद्यम आरंभ करूछंती किंबा किछि नूतन क्रय करूछंती। आपणकर संभावना आशाजनक देखा जाउछि, कारण नवम भाव एकादश भाव सह जड़ित, भाग्य लाभ भाव सहित जड़ित। यह उत्कृष्ट। एठारे कौनसी असुविधा नहीं। यह सहित गुरु को विचार करंतु जे कि वर्तमान आपणक कुंडली रे उच्चस्थ अछंती। ଏହା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦିଗ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଗୁରୁ ନବମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ନବମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଶନି ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ତ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାହୁର ସ୍ୱଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମଇ 2025 ପରଠାରୁ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାହୁ ଏକ ଚତୁର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଶନି ଭଳି ବନ୍ଧୁର ରାଶିରେ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି
ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଗ୍ରହ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଟୁକାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ବିପଦ ନେବା କିମ୍ବା ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚତୁର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିପଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ସବୁ କିଛିରେ ବିପଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ଭାବନା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିଛିଟା ମିଶ୍ରିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କାରଣ ବୁଧ, ଯିଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା କିଛି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଚାପ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟମ, ବହୁତ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆଭରେଜ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ବୁଧଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ସହିତ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।